Because we are singing que viene that he is coming. al que adoramos. The one that we worship is coming. Aleluya. Hallelujah. Un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Give a Aleluya. strong applause to the God Almighty Que vive y reina. that lives and reigns. Que está en este lugar. And he is in this place. Que quiere ministrar tu vida. He wants to bless to your life, Que minister to your life, manifiesta su espíritu. that manifests his spirit, Para que su presencia so that his presence sea quien transforme tu mentalidad. can be who transforms your mentality. Su presencia. His presence. ¿Sabe que cuando su presencia Do you know that when his es presence la que ministra nuestras vidas, is the one that ministers to our lives, todo everything es efectivo? is effective. ¿Sabe? Cambia al momento. It changes in the moment. No tiene tiempo ni de procesar nada. You don't have time to process anything. Su presencia llega His presence y comes él cambia and he changes todo everything lo que esté en ese momento that is in that moment, dispuesto willing a que esa presencia for that se presence manifieste. to be manifested. Estamos contentos. We are happy. ¿Cuántos están contentos esta mañana? How many of you are happy in this morning? Hallelujah. Estamos celebrando We are celebrating la victoria del que vive y reina por los siglos. the victory of the one that lives and reigns for the centuries. Estamos celebrando We are celebrating a alguien que sabemos que vive. someone that we know that lives. Estamos celebrando We are celebrating a alguien que sabemos que es real. someone that we know that is real. Que cuando llega cambia. That when he comes, it changes. Que cuando Jesús llega, That when Jesus comes, todas las cosas cambian. all things change. Nuestro alrededor cambia. Our surroundings change. Y celebrarlo And celebrating es him parte de nuestra devoción. is part of our devotion. Sin importar la situación. No matter the situation. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 26. Let's look in the book of Matthew chapter 26. Voy a leer del verso 36 I'm going to read from verse 36. del 36 al 39. From 36 to 39. Mateo 26 del 36 al 39. Matthew 26 verses 36 to 39. En esta mañana, In this morning, escuche bien, listen well. ¿cuántos quieren cambiar su pronóstico en esta mañana? How many of you want to change your pronostic in this morning? Voy a decirlo otra vez. I'm going to say it again. ¿Cuántos quieren cambiar su pronóstico en esta mañana? How many of you want to change your pronostic in this morning? Vamos a leer. Let's read. Verso 36 dice: Verse 36 says, entonces voy a leer de la nueva traducción viviente. I'm going to be reading from the New Living Translation. Te olvidó decirte eso, Nila. I forgot to tell you that, Nilda. Dice así, dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, sit here while I go over there to pray. He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death.
Stay here and keep watch with me. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will be done, not mine. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias por esta bendición, we thank you for this blessing, por tu Espíritu Santo en este lugar for your Holy Spirit in this place, y por el poder de tu palabra. and for the power of your word. Te damos gracias en el nombre de Jesús. We thank you in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. ¿Sabe que cuando se nos habla de la palabra pronóstico, You know that when they talk about the word to predict something, permíteme definirte lo que dice el diccionario. allow me to define what the dictionary says. Dice que es la acción y el efecto de pronosticar, It says that it's the action and effect of predicting something. o oído a esto, Or listen, o la señal or the sign por donde se adivina where you guess algo del futuro. something of the future. Repito esto, I repeat this. pronóstico To predict es la señal is the sign por donde se adivina where you guess algo something del futuro. of the future. Por ejemplo, As an example, cuando hablamos de pronóstico when we speak about predicting y hablamos de esta definición, and we speak about this definition, podemos hablar la temporada de huracanes. we can speak about the hurricane season. Usted sabe que el pronóstico You know that when they predict es que hay unos meses is that there's some months en donde esos meses where those months el pronóstico dice they're predicting that que van a haber muchas tormentas there's going to be a lot of storms o que van a haber muchos huracanes. or that there's going to be a lot of hurricanes. Es decir, So it's to say un pronóstico that they're predicting es algo, and it's something. es un nivel alto It's a high level del mundo natural of the natural world que sirve that serves para avisarnos de algo. to be able to warn us about something. La razón por la cual existe un pronóstico, And the reason why they predict this, por ejemplo, el As an pronóstico example. del tiempo, like when they're predicting the time, como le estoy diciendo, la temporada de huracanes, like I'm saying about the hurricane season, el pronóstico se da, that prediction is given, pero el ser humano but the human being decide qué hacer decides what they're going to do con ese pronóstico. with that was predicted. Me explico. And I'm going to explain myself. Hay gente que escucha el pronóstico There's people that will hear the y prediction se preparan and they get prepared de acuerdo al pronóstico. according to what was predicted. Hay gente There's people, que escucha el pronóstico, they hear what was predicted, pero ignoran but they ignore el pronóstico. what was predicted. Es decir, So it's to say, un pronóstico when something is predicted, te puede ayudar it can help you a conocer que algo puede venir, to know that something can come, pero no te certifica but it does not certify que va a pasar. that it is going to happen. Entonces, en el evangelio, So in the gospel, el Hijo de Dios the Son of God no debe vivir should not live por un pronóstico. by a prediction. Nosotros vivimos We live por un diseño. by a design. ¿Por qué? Why? Porque el pronóstico Because the prediction, puede cambiar it can change. por más inteligencia que exista No matter how much intelligence exists en el pronóstico que se está dando. in the prediction that is being given, Todo pronóstico every prediction puede cambiar. can change. Pero también te dije But I also told que you hay seres that humanos there's human que beings toman los that pronósticos take these predictions de formas diferentes. in different ways. Por ponerte un ejemplo, And just to give you an example, cuando yo era más joven, when I was younger, me gustaba ir mucho a los cruceros. I used to like to go on cruises a lot. No me había casado ni nada de eso I had todavía. not gotten married or anything Por like eso that dije yet. cuando era más joven. That's why I said when I was younger. Y después que fui al primero no me quería bajar de un crucero. And after I went to the first one, I didn't want to get off the cruise. Pero yo buscando en aquel tiempo, But me looking back in that time, usted sabe, buscando los precios, you know, looking for prices, me di cuenta que la temporada de huracanes, I noticed that the hurricane season, los precios the prices eran bien baratos. were very cheap. Entonces yo decía a todo el mundo, So I would say everybody, ¿sabe? Nadie quiere well, nobody wants viajar to travel en un crucero on a cruise ship cuando el pronóstico dice when the predictions are que saying pueden haber huracanes. that there can be En hurricanes. otras palabras, yo no voy a ir para un crucero So in other words, I'm not going to go on a cruise porque el pronóstico dice because they're predicting que vienen huracanes. that hurricanes are coming.
Pero había gente como yo But there were people like me. que yo decía, I would say, ¿y si el huracán no viene? how about if the hurricane does not come? ¿Sabe? Aquel viaja That one travels en febrero in February y paga $1,000 and pays $1,000 porque el pronóstico dice because they are predicting que huracán no viene. that the hurricanes are not coming. Pero yo escuchaba gente But I would hear people que no pasó un huracán, that a hurricane did not go by, pero en el crucero but on the cruise ship, se pasó lloviendo todo el tiempo. it was raining the whole time. Y yo digo, contra. And I say, man. Quiere decir So it means que yo no controlo that I don't control lo que pueda ocurrir en la naturaleza, what may occur in nature, pero yo puedo tomar ventaja but I can take advantage a los pronósticos. from what is predicted. En otras palabras, So in other words, el pronóstico es, the prediction is viene huracán, hurricanes are coming para que la gente viaje, so that the people will travel. bajamos los precios. Well, we're going to lower the prices. Casi todo el mundo And almost everybody no quiere viajar, doesn't want to travel. pero yo But me, viajaba en esas temporadas. I would travel during those seasons. A lo mejor Perhaps yo no podía viajar 3 años corridos I couldn't travel 3 years in a row en la fecha fuera de temporada in the dates out of the hurricane de season, huracanes out of the hurricane porque season, no tenía el dinero. because I didn't have the money. Pero la mentalidad But the mentality que rompe el pronóstico that breaks those puede predictions disfrutar can de enjoy una bendición a blessing que otros that disfrutan others en enjoy un precio más at alto. a higher price. En otras palabras, So in other words, cuando el Hijo de Dios when the Son of God conoce al diseñador, knows the designer, su diseño his design sobrepasa todo pronóstico. surpasses all predictions. El pronóstico The prediction quizás te dice perhaps is que saying algo malo va a ocurrir, that something bad is going to occur. pero una mente renovada But a renewed mind trae el cielo brings a heaven la tierra. to the earth. En otras palabras, So in other words, yo no espero I don't await que venga el Mesías for the Messiah to para come pensar to think como el Mesías enseñó. like the Messiah taught. El Mesías enseñó The Messiah taught que no me preocupe for me not to worry por el día de for the mañana, day of tomorrow, porque ese día because that day trae su propio afán. would bring its own ¿Qué worries. significa So eso? what does that mean? Jesús está diciendo, Jesus is saying, no pronostique tu do mente not predict your mind para el día de mañana. for the day of tomorrow. Enfócate en el Just diseño, get focused on the porque en design, mi diseño because in my design, yo sé I know cuál es el pronóstico what is the de prediction lo que tú necesitas of what you mañana. need tomorrow. Es que muchas veces It's that many times queremos ver hoy today we want to see materializado materialized algo que no hemos trabajado. something that we have not worked for. O sea, So yo puedo tener la visión I can have the vision de una casa, of a house, pero si no la trabajo, but if I don't work for it, no la veo. I will not see it. Yo puedo pensar, I can think, en otras palabras, in other words, tú y yo podemos ver algo you and I can see something con nuestra mente. with our mind. En otras palabras, en una visión. So in other words, in a vision, Tú puedes hablar de eso, you can speak of that. pero para que eso se cumpla, But for that to be fulfilled, se tiene que accionar. you have to put into action. Por eso es That's why que el que vive bajo un pronóstico the one that lives under something that has been predicted, usualmente usually limita el poder de Dios. they limit the power of God. ¿Por qué? Why? Porque el pronóstico Because that prediction es lo que determina is what determines lo que es real. what is real, Pero el diseño But the design determina determines lo que es verdad. what is truthful. No me entendió. Oh, you didn't understand me. ¿Sabe? En la temporada, en los meses de huracanes, You know, in the seasons of hurricanes, es real, mi it's amado, real, my brothers, que en esa temporada that in that season, vienen huracanes. hurricanes come. Lo que también es verdad What is also true es que yo no sé is that I don't know qué día what day viene el huracán. that hurricane is coming. Por consiguiente, And because of that, si el Hijo vive if the Son lives bajo el diseño, under the design, los pronósticos the predictions, no te afectan. they're not going to affect you. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque se te dice, Because you are being tú told no puedes, you can't do it. pero el diseño dice, But the design todo lo says, puedo en Cristo I can do it all in que me Christ fortalece. that strengthens me.
El pronóstico te dice, mire, So what they're telling you says, la mujer del flujo de sangre the woman of the issue of blood, caminó 12 años she walked 12 years, y nunca cambió su pronóstico. but she never changed what was predicted. Es más, te voy a llevar más profundo. Now I'm going to tell you, take you even deeper. Ella tenía una realidad, She had a reality. un flujo de sangre, She had a blood flow, pero ella tenía capacidad but she had the capacity, financiera the financial para capacity tratar esa enfermedad. to be able to treat that sickness. Pero pasaron 12 años But 12 years went by, y el pronóstico and what they had predicted nunca cambió. never changed. ¿Cuál era el pronóstico? And what was it? Que el flujo de sangre That the blood flow todavía seguía en su vida. still continued in her life. ¿Sabe cuándo el pronóstico cambió? And do you know when it changed? Cuando ella hizo algo When she did something que no podía hacer. that she could not do. Pero es que nosotros esperamos But it's that we're awaiting resultados diferentes different results haciendo lo mismo doing the same things por 12 años. for 12 years. Yo no puedo ver I cannot see el milagro the miracle haciendo lo mismo doing the same, porque mi pronóstico because then my prediction nunca va a cambiar. is never going to Mi change. pronóstico cambia My prediction is going to change cuando yo entro when I enter al diseño into the design que Dios estableció. that God established. Hay muchas veces, There's many mire, times, look, cada año que pasaba, every year that would go by, ella buscaba una alternativa diferente, she would look for a different alternative. pero su realidad But her reality no cambió. did not change. Muchas veces Many times, queremos cambiar we want to change situaciones situations con nuestra naturaleza humana. with our human nature. De acuerdo a lo que yo conozco, According to what I know, es que yo puedo hacer las cosas. it's that I can do things. Pero miremos esto. But look, let's look at this. Vamos a Getsemaní un momento. Let's go to the Gethsemane for a moment. En ese momento In that moment, había un diseño en Jesús there was a design in Jesus, y como Jesús lo conocía, and because Jesus knew it, también existía un pronóstico. there was also a prediction. Permíteme desarrollarte esto. Allow me to develop this. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos It says, then Jesus went with them to the olive grove llamado Getsemaní called Gethsemane, y dijo, and he said, siéntense aquí sit here mientras voy allí while I go over para orar. to pray. Jesús llega a Getsemaní Jesus comes to the Gethsemane, y él sabe por qué está allí. and he knows why he is there. Los que no conocen What those that don't know, todo lo que Jesús sabe everything that Jesus knows son sus are his discípulos. disciples. Jesús sí, Jesus does, porque es unos versos because it's some verses donde podemos ver el reflejo where we can see the reflection de Jesús conociendo todo su diseño of Jesus knowing his whole design y de Jesús humano and of Jesus the human también also manifestándose en él manifesting in him su humanidad. his humanity. Y en ese momento dado And in that given moment, había un pronóstico humano. there was a human prediction. ¿Sabe cuál era la predicción? And do you know what that prediction was? La predicción era That prediction was que ningún ser humano that no human being tenía la capacidad had the capacity de poder sufrir en su cuerpo of being able to suffer in their body lo que Jesús iba a pasar. what Jesus was going to go through. Es decir, It's to say, en la historia, in the history, cuando Jesús pensaba when Jesus would think en aquel entonces back in that day en las torturas más grandes, about the biggest tortures, Jesús veía Jesus would see que ningún ser humano that no human being iba a atravesar was going to go ni through había atravesado and had not went lo que through el cuerpo físico what the physical de body nuestro maestro of our master iba a padecer. was going to suffer. Es decir, It's to say, humanamente humanly, Jesús sabía Jesus knew cuántos capilares de su interior se iban a romper. how many blood vessels inside of him were going to be broken. Jesús sabía Jesus knew cómo su corazón how his heart iba a funcionar was going to work mientras tenía todas las heridas que tenía antes de la cruz. while he had all the wounds that he had before the cross. Jesús en Getsemaní So Jesus in the tiene Gethsemane entendimiento has de understanding que cada
latigazo that every lash que él va a recibir en su cuerpo that he was going to receive in his body va a sacar cantos de carne de su cuerpo. was going to pull away pieces of flesh from his body. Jesús sabe Jesus knows que mientras camine that while he is va a walking, haber gente there's going to be que people no creen en él that don't believe in y him, le va a escupir su rostro. and they're going to spit on his face. Jesús sabe Jesus knows que mientras se burlen de él that while they're mocking him, van a tomar una corona de they're espinas going to take a crown of thorns y se la van a poner en su and they're cabeza. going to put it on his head. Jesús conocía Jesus knew en in Getsemaní the Gethsemane todo y más everything and more de lo que yo te estoy of mencionando. what I'm mentioning. Los que no lo sabían eran sus The discípulos. ones that did not know were the Y disciples. la humanidad de Jesús And the humanity of Jesus entendía understood el dolor the pain que puede acontecer that can en happen un cuerpo físico in a physical que body, iba a pasar that was going to todo happen, lo que nuestro maestro pasó. that was going to go through everything that our master Pero was going ¿sabe to lo go que through. hizo Jesús en But Getsemaní? do you know what Jesus did in the Gethsemane? Que Jesús cogió el pronóstico Jesus took that prediction y lo puso al lado del diseño. and he put it beside the design. Y yo te digo en esta And hora, I say in this hour, coge tu pronóstico put your prediction, y ponlo al lado del take diseño it de and put it Dios. beside the design Yo te of God. garantizo I guarantee que tu diseño that your design tiene más fuerza, has more strength, tiene más poder has more power que lo que tu pronóstico than what your prediction dice en tu presente. says in your present. ¿Sabes qué ocurre? You know what occurs? Que muchas veces That many times no entendemos we don't el understand por qué the reason why estamos we are en un Getsemaní. in a Gethsemane. ¿Sabe? A Getsemaní, You know, the Gethsemane, bíblicamente hablando, biblically speaking, no todo el mundo llegó. not everybody made it there. En ese lugar In that place, habían cosas que ocurrían, 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 que ocurrían. Anointed One, Precisamente te deja saber precisely it lets you know que el ungido de Dios that the anointed one of God llega a momentos arrives to moments donde hay pronósticos where there is prediction y hay diseño. and there's design. Y en ese momento, And in that moment, la vida de Jesús nos dice the life of Jesus tells cuán us difícil es para la humanidad how difficult it is for the humanity morir to die al pronóstico to that prediction para que se cumpla so that it could be el fulfilled, diseño. so that the design can be fulfilled. ¿Por qué? And why? Porque la esencia de Jesús Because the essence of Jesus, es lo que usted y yo debemos entender. Oído a esto. and this is what you and I should understand. Listen to this. Jesús, como tenía identidad, Jesus, because he had identity, sabía que su esencia he knew that his essence no es carnal, is not carnal, es espiritual. it's spiritual. Por eso es And that's why que cuando yo that when I crezco grow carnalmente, in the flesh, la carnally, esencia que está creciendo the essence that is growing no es la de Dios, is not the one of God, es la humana. it's the human one. La esencia The essence no es lo que yo puedo ser. is not what I can be. Esencia es quien soy. Essence is who I am. Por eso Jesús, That's why Jesus, sabiendo quién era, knowing who he was, sabía que en su humanidad he knew that in his humanity venía un dolor there was a pain that was tan going to come, difícil that was going to be so que como difficult, ser humano that as a human nos being, refleja it reflects to cuán us difícil how difficult es un momento is a moment de decisión of decision en nuestras in vidas. our lives. Pero en esta mañana But in this morning, yo vengo a traerte el consejo I have come to bring you de the lo que advice Jesús hizo of what Jesus did en un momento de decisión, in a moment of decision. en la decisión In the decision del pronóstico. of that prediction, Todo decía everything was que saying estaba difícil. that it was difficult. Por eso él That's why he expresó lo que expresó. expressed what he expressed. Pero él sabía lo que llegó allí. But he knew what came there. Yo te pregunto, And I ask you, tú vienes a Cristo do you come to Christ? y después que estás en And Cristo, after you're in Christ, ¿sabes lo que vas a pasar? do you know what you're going to go through? Pero sabes But do you know que estás en un proceso de perfección. that you're in a process of perfection? Y si estás en un proceso de perfección, And if you're in a process of perfection, entonces then
van a haber imperfecciones. There's going to be imperfections. Pero la pregunta es, But the question ¿qué is, yo hago what do I do en medio de mi imperfección? in the middle of my imperfection? Muchas veces Many times, trato de ayudar I try to help a Dios God a cumplir so that He could algo fulfill en mi vida. something in my life. Eso es caminar bajo un pronóstico. That's just walking under a prediction. Por ejemplo, As an example, la esposa de Abraham Abraham's wife, tenía un pronóstico. she had a prediction. Se lo dijo a Abraham. She said it to Abraham. Abraham lo hizo. Abraham did it. Y por haber caminado And because he walked bajo un pronóstico, under a prediction, ocasionó un problema he created a problem en el diseño. in the design. Muchas veces So many times en nuestras in vidas, our lives, tú y yo you and I, tratamos de hacer algo we try to do something porque pensamos because we que think eso va a resolver mi situación. that that's going to solve my situation. ¿Sabe lo que Jesús hizo And do you know what Jesus did para cambiar su situación? to be able to change his situation? Él entendió He understood quién era él. who he was. Yo te pregunto, And I ask you, ¿tú sabes quién eres? do you know who you are? ¿Tú sabes quién eres? Do you know who you are? Porque te estoy diciendo, Because I am saying, para que me entiendas, so that you can understand me. te voy a subir un poquito algo. I'm going to go up a little bit here with Aquí something. está Jesús Here is Jesus peleando contra Cristo. fighting against Christ. Aquí está Jesús Here is Jesus diciéndole al Cristo. saying to the Christ, Jesús decía Jesus would say lo siguiente: the following: esto está difícil, this is difficult. esto está duro. This is hard. ¿Sabe? Hay un momento más difícil. You know, there's a moment that is even more ¿Cuál es difficult. ese momento? And which one is that moment? El momento The moment en que el pecado del mundo where the sin of the world viene sobre mi cuerpo. comes over my body. El que yo hice, The one that I que did, no hice ninguno, that I didn't make any, y tengo que morir and I have to sin die hacer pecado without doing any por sin los pecados de los que ya murieron, for the sins of those that already de los que died, están vivos for the ones that y are de alive, los que van a and nacer. for the ones that are going to be born. Eso That ningún ser humano no human lo va a being vivir. is going to be able to live it. Eso era Jesús. That was Jesus. Y Jesús le decía al Padre: And Jesus would say to the Father, Padre, hay un problema. Father, there's a problem. ¿Habrá alguna otra forma? Is there any other Oído. way? Listen. ¿Habrá alguna otra forma Is there any other way en que esta copa, where this cup, ahora en este momento, now in this moment, no se beba? will not have to be drank? Me voy a entrar un poquito más. I'm going to enter a little bit more. ¿Sabe que esa copa You know that cup en la cena judía in the Jewish dinner, representa algo interesante? it represents something interesting. Y sabe que Jesús And do you know that Jesus, en ese momento in that moment, no bebió esa copa. he did not drink that cup. Y dijo And he said, cuándo iba a beber esa copa. He said when he was going to drink that cup. Jesús dijo Jesus said que esa copa that cup, él la bebería he would drink cuando it consumara when he would lo que consume pasara what was going to happen después de Getsemaní after the y en Gethsemane. la cruz And at the cross, consumara he would el consume diseño, the design, rompiendo breaking todos los pronósticos. all of the predictions. Muchas veces, Many times, muchas veces, many times, tú quieres sacar you want to take out la copa del sufrimiento. that cup of suffering. Y la copa del And sufrimiento the cup of suffering es parte is part de tu crecimiento, of your growth. es parte de It's tu part desarrollo. of your development. El problema es The problem is que tú quieres that you want pasar la copa to just pass that porque cup quieres pasar because you want to pass la responsabilidad the responsibility, y quieres culpar, and you want to then quieres culpar que lo que haces you want to put the blame on somebody else of y lo what you que, do y lo que piensas and what you think. tiene más fuerza It has more de strength lo que Dios piensa than what God thinks y de lo que Dios hizo. and of what God did. Jesús dice ahí en el Semaní, Jesus says there in the Gethsemane, le dice a sus discípulos, he says to his disciples, dice, quédense aquí, he says, stay here. yo me voy a retirar a orar. I'm going to retreat to pray. ¿A qué? To what? A orar. To pray. Porque ¿dónde era su problema? Because Oído. where was his problem? And I want you to listen. ¿Dónde era el problema de Jesús? Where was the problem of ¿En su Jesus? humanidad In his o humanity en su espíritu? or in his spirit? En su humanidad. In his humanity. ¿Y qué él hizo? And what did he do? ¿Algo humano Something human o algo espiritual? or something spiritual? Algo espiritual. Something spiritual. Entonces, So well then, el Hijo de Dios the Son of God resuelve problemas humanos resolves human problems buscando a Dios. seeking God.
es que muchas It's veces that many times yo quiero resolver problemas I want to resolve que problems no entiendo that I don't understand bajo mi propia sabiduría. under my own wisdom. ¿Y qué pasa? And what happens? Que cuando las hago bajo mi propia sabiduría, That when I do it under my own wisdom, yo también tengo mis propias conclusiones. I also have my own conclusions. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque no existe una conclusión Because a conclusion does not exist si primero no empezó con un pensamiento. if it first did not start with a thought. Y si el pensamiento And if the thought de Jesús of Jesus hubiese sido, would have been, voy para un psicólogo, I'm going to go to a psychologist, voy para una I'm consejería, going to go to some counseling, Jesús iba a aliviar Jesus was going to alleviate su mente. his mind. Pero ¿qué Jesús hizo? But what did Jesus do? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Jesus said to Peter, Peter, dame una consejería. give me counseling. Jesús pidió consejería. Did Jesus ask for counseling? No. No. ¿Qué él hizo? What did he do? Fue a orar. He went to pray. ¿Por qué? Why? Si su problema era natural. If his problem was natural. ¿Por qué si su problema es natural? Why, if his problem is natural, Él se va a orar. he goes to pray? Porque el problema Because the problem, natural the natural es problem, que Él te quiere hacer pensar is that he wants to make you think que es más grande that it's bigger que el diseño. than the design. Y Jesús decía y And Jesus enseña, would say, and he teaches, y te estoy enseñando. and I'm teaching you. Jesús decía, Jesus would say, mire, look, yo estoy aquí para enseñarles algo. I'm here to teach you something. Lo primero, The first, hay un problema en mi humanidad. there's a problem in my humanity. No conmigo, Not with me, en mi humanidad. in my humanity. ¿Cuál? Which one? Que ya yo sé lo que me va a pasar That I already know what's going to happen to me. y está duro. And it's hard. Humanamente hablando está duro. Humanly speaking, it's hard. Ya le mencioné algunas cosas. I already mentioned some things about it. Pero más fuerte But es even harder it is que hay un momento that there's a moment que el pecado de todo el mundo where the sin of everyone va a venir sobre mi is cuerpo. going to come over my body. Y eso And that ningún ser humano no human being lo ha pasado has went through it. ni lo va a pasar. And they will not go through Pero it. yo sí. But I will. Su humanidad His humanity decía, would say, pasa la copa. just pass that cup. Pero él dijo, espérate, But he said, wait a minute. yo no voy a pasar la copa. I am not going to pass the cup. Primero First, voy a ir I am going to go al que pone el vino en la copa. to the one that puts the wine in the cup. Digo, espérate un momento. He said, wait a minute. Voy para el monte. I'm going to the mountain. Allá va con el Padre. And there he goes with the A mí me Father. encanta la historia. I de él. love the history, truly. Y cuando está allí And when he's there orando, praying, la Biblia no me dice qué decía con especificaciones. the Bible didn't say to me with the specifications what he would say. Pero ¿sabe qué yo sí sé de Jesús? But do you know what I do know of Que Jesus? tenía una relación con el Padre That he had a relationship with the Father tan grande that was so great que cuando él decía, that when he would say, voy a orar, I'm going to pray, Víctor Díaz dice, Victor Diaz says, la doble porción de Jesús the double portion of Jesus era manifestada. was manifested. ¿Por qué digo And esto? why do I say this? Porque él, Because he, sin orar, without praying, él sin orar, him without praying, era la esencia de Dios. he was the essence of God. Imagínate Jesús Now orando. imagine Jesus praying. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Let's leave it there. Jesús ora Jesus prays al dador, el que pone el vino en la copa. to the giver, the one that puts the wine in the cup. Y me imagino que cuando fue a esa intimidad, And I imagine that when he went to that intimacy, Dios le dijo, God said, Jesús, Jesus, yo sé que estás aquí, I know that you're here, pero te voy a decir algo. but I'm going to tell you something. Tú quieres convertirte You want to convert en el vino nuevo, into the new wine? pues tienes Well, you have que tomar to drink la copa the cup de sufrimiento. of suffering. En otras palabras, So in other words, el Padre le dijo, the Father said, está duro, it's hard, pero no más grande que mi diseño. but it's not bigger than my design.
¿Sabe qué es lo que ocurre? And do you know what occurs? Que el problema es que a veces, That the problem is that sometimes, mi amado oído, my beloved, I want you to listen. a veces usted piensa Sometimes you think que estar acá arriba, that being up here, eso fue una cosa de que Dios te llama y te pone. that's something that God calls you and He puts you there. No, mi amado. No, my Si beloved. Jesús, If Jesus, mira lo que expresa en Getsemaní. look what He expresses in the Gethsemane. Cuando tú como humano When you as a human, conoces el diseño when you know the design y el pronóstico, and what has been forecast or what ahí has es been cuando tú predicted, sabes you know cuán grande eres en Dios. how great you are in Porque God. tú puedes hacer o el pronóstico Because either you could do that prediction o seguir creyendo en el diseño. or you could continue to believe in the design. El problema es que el que no tiene The identidad problem is that the one that does not have camina identity, por they will pronósticos. walk according to No the camina predictions, por diseño. and they don't walk according to the Mire, design. mi amado, ¿por Look, qué my usted beloved, cree why do you think, que cuando hace años atrás, like years ago, cuando me puse el arma en la cabeza, when I put the weapon up to my head, porque eso es un ser humano con because pronósticos? that's a human being with predictions. Yo pronostiqué todo, I predicted everything. hasta el traje blanco que quería, yo puse todo. Even the white suit that I Todo. wanted, I put everything down. Traje blanco, bandera de Puerto Rico. A una white cosa. suit, the Puerto Rican flag. Mi propio velorio estaba escrito. My own viewing Así was lo already written quiero. out. This is how I want it. Y esta es la que hay. And this is what there is. Pronóstico. I had predicted Porque no tenía identidad. because I didn't have identity. En el momento In the en moment que llegó Dios, where God se came, reveló el the diseño. design was El revealed. pronóstico That prediction, lo cambia it's changed. Dios God changed por it lo que dice. for what it says. Pero lo cambiamos nosotros But we change por it lo que hacemos. with what we Si do. no le crees a Dios, If you don't believe God, tampoco vas a ver lo que Él dijo. you're not going to see what He said. Jesús le dice, Jesus said, si es posible, If it is possible, pasa de mí esta pass copa, from me this cup, pero que no but don't let se it haga mi voluntad. be my will. ¿Cuál voluntad? What La will? de Jesús humano. The one of Jesus the human. ¿Cuál es esa voluntad? And what is that will? La de Jesús humano. The one of Jesus the human. No tomar la copa de To sufrimiento. not drink the cup of suffering. Por eso es que en un momento dado, That's why at a certain moment, usted ve en la Biblia you see in the Bible que una madre that a mother con un deseo hermoso with a beautiful desire le dice, maestro, says, Master, tengo una petición sencilla. I have a very simple petition. Es básica. It's basic. ¿Cuál es? Which one is it? Que tengo 2 hijos. I have 2 sons. La petición mía es fácil. My petition is easy. Que uno For one of them esté a tu derecha to be to your right y el otro and the other a tu izquierda. to your left. Más nada. That's all. Yo me imagino a Jesús la miró. I imagine Jesus looking at her. Ajá, Huh? está bien. Okay. Mire la contestación de Jesús. But look at the answer of Jesus. Si ellos If they pudieran tomar would be able to de take la copa, and drink of the cup de la copa of the cup que yo voy a that beber, I am going to drink, entonces then hablamos de dónde ellos van a estar. we can speak about where they're going to ¿De be. qué copa le estaba And hablando? what cup was he talking De la about? copa del sufrimiento. The cup of suffering. ¿Cuál es esa copa? And what is that cup? Aquella That one que solamente la pasan that is only going, los que no viven de realidades, that goes only, the Si- ones that pass it are the ones that don't live off of the reality. sino que sobrepasan su If realidad not, they surpass their reality con una verdad de Dios. with the truth of God. Mire, mi amado, Look, my beloved, mi esposa es testigo de esto. my wife is a witness of A mí this. se me puede estar cayendo el mundo The world can be falling apart from y me. a veces me dice, And sometimes she says, tú estás como si nada estuviera pasando. you are like if nothing were happening. Y yo le contesto, And I answer to mi her, amor, my love, si pienso en lo que está pasando, if I think about what's happening, yo voy a renunciar a todo. I am going to just renounce to everything. Mientras piense While I'm thinking en el in diseñador, the designer, que lo demás everything else haga lo que tenga que hacer. can do whatever they have to Los do. pronósticos The predictions, pueden cambiar tu they diseño. can change your Y yo design. te digo en And esta I hora, tell you in this hour, pon el diseño put the y design cambia tu and pronóstico. change your prediction. Pero Víctor, But Victor, es que la situación es difícil. it's that the situation is Mi amado, difficult. cuando tú tienes diseño, My beloved, when you have design, tú coges la copa de sufrimiento you take the cup of suffering, y esa copa and that cup no te limita does not limit a you tú operar en Dios. from you operating in God.
mire, mi It amado. doesn't. Look, my beloved. Hace mucho tiempo compartí esto, A pero long mire, time ago I shared this, but look. en un momento dado, un torneo de Sammy, At a certain moment in one of the tournaments that my son Sammy had, uno de los, humanamente hablando, humanly speaking, uno de los momentos o de las temporadas one of the seasons, más difíciles most difficult y seasons dolorosas and painful en mi vida. in my life. Y el día, un sábado, And the day, it was a padre, Saturday. casi me caigo ahí. I almost fell there. No, eso es resbaleo. No, I slipped. Un sábado, On a Saturday, estamos jugando, we were playing. se acaba el juego The game y ended. vuelvo y te digo, And I will tell you again, de las temporadas más dolorosas of the seasons that were the most painful y tristes and sad de mi vida. of my life. No de Sammy jugando, de Not mi vida. of Sammy playing, of my life. Que lo menos que pensaba That the least thing that I was era en thinking querer ministrar. was in wanting to minister. Y dándonos la mano, And giving a high five, sale el dirigente del equipo de nosotros. the coach of our team comes out, Yo coacheaba con él. and I was coaching with him. Me dice, Víctor, He says, Victor, necesito que ores I need you to pray por el nieto del dirigente. for the grandson of the coach. Y yo, pues, tú sabes que cuando te dicen eso, tú rápido dices, And sí. you know that when they say that to you, you quickly say, yeah. Pero me dice, vente. But he says, come. Yo lo miro, ¿cómo que vente? And I look at him like, what do you mean for me to Y come to cuando you? miro el parque, And when I see the park, están los dos equipos en la línea both teams are lined up y los padres en el parque. and the parents are in the park. Ya están esperando que Víctor va a orar. They're awaiting already that Victor's going to go and pray. Y yo miro para todos lados. Y And I look everywhere. ¿qué tiene el nieto? And I said, what does your grandson have? La semana pasada Well, last week, estuvo un torneo. he was in a tournament. Se fue a buscar un jonrón, una bola. He went to get a ball that was a home run. Siguió buscando la bola. He continued to look for the ball. No se dio cuenta que venía un carro. And he didn't notice that a car was coming. El carro le da al nene. The car hit the young man. Y el nene está en estado vegetal. And now he's in a vegetal state. Y yo pero uno de esos momentos que tú dices. And I "Ay, was in one of Dios those moments where you mío". say, oh my God. Yo dije, I said, el pronóstico humano, the human prediction, mi amado, my beloved. ni si me preguntaba, Víctor, ¿qué es fe? If you would have asked me, Victor, what is faith? Yo rápido la contestación de todo el mundo. The answer to everybody. Hebreos 11:1. Hebrews 11:1. Más nada. That was it. O sea, era un momento You know, it was a moment, fuerte en mi vida. very hard moment in my life. Y ahora quieren que ore And now they want me to pray por un niño for a que child está en estado vegetal. that is in a vegetal state. No se le mueve nada. Nothing moves. Las in him. máquinas lo tienen vivo. Machines are keeping him alive. Yo dije, qué tremendo And I said, how tremendous es Dios. God is. Y vamos, And we go. oramos. We prayed. Al otro día The next day, nos dan la primera noticia. they give us the first news. Comenzó a mover partes de su cuerpo. He started moving parts of his body. Hoy en día. Today, Un día voy a traer la foto, man. one day I'm going to bring the Hoy en picture. día, Today, ese joven, that young man, oído, listen, es fisiculturista. he is a weightlifter. ¿Sabe lo que es eso? Do you know what that is? Un nene que no se podía mover. He was a young man that couldn't even Un move. niño que estaba muerto. A child that was dead. Unos tubos lo tenían vivo. Some tubes had him alive. Y yo en el peor And momento de mi me, in vida. my worst moment of my life. Pero mi pronóstico But my prediction era que ni fe tenía. was that I didn't even have faith. Pero mi diseño But my es design que yo soy ungido. is that I'm anointed. Y en aquel lugar And in that place, cogí el diseño I took the y design lo manifesté. and I manifested Y it. Dios se And glorificó. God glorified himself. Hubiese querido yo I would have wanted que así de rápido that quickly Dios hubiese resuelto mi situación. God would have solved my situation. Pero no. But no. Por eso es que en el Evangelio, That's why that in the gospel, por eso Jesús dijo, that's why Jesus said, esto this es para violentos. is for the violent Esto people. es para guerreros. This is for warriors. Estos son este Evangelio. This gospel, Cuando viene la tristeza, when the sadness comes, la the frustración, frustration, el dolor, the pain, la aflicción, affliction, lo que usted quiera whatever imaginarse, you want to imagine, ahí there es cuando usted sabe is when you know quién es Dios en su vida. who God is in your life. Jesús Jesus, en Getsemaní, in the Gethsemane, en Getsemaní in the Gethsemane, dijo, he said, voy a orar. I'm going to pray.
cuando se conectó con el Padre when he connected with the Father, y el Padre se comunicó con él, and the Father communicated with him, la humanidad de Jesús entendió: the humanity of Jesus tu understood dolor your pain va a ser grande, is going to be big, pero no mayor but not greater que tu victoria. than your victory. Dile que está a tu lado: Say to the person next tu to you, dolor puede ser grande, your pain may be big, pero no mayor que tu but not victoria. greater than your victory. ¿Sabe? Ya estamos terminando. ¿Sabe qué pasa? You know, we're about to finish, and you know what Lo que happens? pasa es What happens is, que a veces pensamos sometimes we think que no tengo favor de Dios that I don't have favor of God por mi condición. because of my condition. ¿Sabe por qué? You know why? Porque tú tienes gracia Because you have grace, como una dispensación, something that is being dispensed out to you. y gracia And grace es más que una is dispensación. more than something that is being dispensed. Gracia Grace es favor. is favor. Así que en todo lo que te hace, So in everything that you do, el favor de Dios the está. favor of God is there. Por And consiguiente, because of gracia grace no es algo que yo pienso. is not something that I think. Gracia no es algo externo. Grace is not something external. Gracia es algo interno. Grace is something internal. ¿Qué significa And eso? what does that mean? Que yo tengo que pensar That I need to think que yo tengo el favor. that I have the favor, Yo tengo que pensar que I yo have to tengo think la that I gracia. have the grace. El detalle es, The detail is, mira, look, la iglesia ha dejado las riquezas de la gracia para un tiempo the church has left the wealth of the grace for some time, y se le olvidan and they have forgotten que la gracia, that the grace, oído, listen, es Dios it's God expresado expressed en el Hijo. in the Son. Gracia Grace es Dios is God expresado expressed en el Hijo. in the Son. Y si usted y yo And if you and I tenemos al Hijo, have the Son, la gracia del Padre the grace of que the está en el Father Hijo that is in the Son está en sus herederos. is in His heirs. Por eso nuestro That's diseño why our es design mayor que los is pronósticos. greater than the predictions. En la Biblia, In the Bible, Dios rompió God pronósticos broke those a los predictions que le creyeron a Él, with those that believed no a Him, los que conocían de Él. not those that knew of Him. Porque hay mucha gente que Because there's a conoce lot de of Él, people that know of Him, pero no le creen a Él. but they don't believe Him. ¿Sabe? Eso es un paréntesis. That's a parenthesis here. ¿Usted sabe cuándo tú sabes que alguien está creciendo espiritualmente? Do you know when somebody is spiritually growing? Cuando el fruto When the fruit es espiritual. is spiritual. Si tú ves un fruto carnal If you see a carnal fruit mayor that is greater que el espiritual, than the spiritual, eso no es esencia. that's not essence. ¿Me sigue? Are you following me? La esencia de Jesús The essence of fue Jesus cambiar was to change su naturaleza. His nature. ¿Y qué él hizo? And what did He do? Fue a orar. He went to pray. Fue a orar. He went to pray. En todo tiempo él dice, At all times, He says, si yo vivo if I live por lo que pienso, by what I think, me puedo desconectar I can be disconnected de quien soy. from who I am. Porque lo que tú piensas Because what you think está condicionado is conditioned a lo que vives. to what you live. Lo que tú piensas What you think está is condicionado conditioned a lo que vives. to what you live. Si tú vives If you live pensando thinking que nadie te quiere, that nobody loves you, tú vas a caminar you're going to walk pensando thinking que todos te miran mal. that everybody's giving you a dirty look. Si tú vives pensando If you are living que thinking nadie me ve, that nobody sees tú me, vas a caminar you are going to walk sin identidad. without identity. Si tú vives pensando If you live thinking que yo no lo puedo, that I can't do it, vas a caminar well, you're going to walk con baja autoestima. with a low self-esteem. Pero si tú vives pensando But if you live thinking que soy ignorante, that I am ignorant, pero que Dios but that God me va a enseñar, is going to teach me, ahí tú estás cogiendo diseño there you are picking up the y lo design estás poniendo el and you pronóstico. are you're putting down the Sí, prediction. mire esto, Now look at this. un pronóstico A prediction. tiene tanta fuerza. It has so much strength Vi un niño y me vino a la mente esto. of a child, and this came to my mind. En un momento dado aquí, At a certain moment here, recuerdo que era un servicio de mujeres de reino. I remember that it was a service of women of kingdom. Y fue como después de la pandemia. And I think it was after the Van pandemic. años.
It's been years of that. Y yo estoy predicando And I'm preaching, y miro a lo lejos and I look far to y the back, veo a Dari. and I see Dottie. Dari tenía un pronóstico. Dottie had a prediction. Yo no lo sabía. I didn't know that. El pronóstico que tenía, The prediction that she had tenía un hijo was that she had a son en la barriga. in her. She had a baby in her womb. Cuando yo les voy a hablar del diseño, When I'm going to speak about the design, yo le hablo de dos. I speak about two. En el diseño yo veía dos. In the design, I was seeing two. Y en el sonograma había en ese momento uno. But in the ultrasound, in that moment, there was only one. El pronóstico The prediction es científico. is scientific. El diseño The design es revelación. is revelation. Ahora yo te pregunto, Now I ask you, y ella evidencia, and she's the evidence. ¿cuántas hijas ella tuvo? How many daughters did she ¿El have? pronóstico The prediction o el diseño? or the design? El diseño. The design. Entonces, So well then, un hombre de Dios a man of God es capaz is capable de romper of breaking la ciencia. the science. No, yo no soy doctor, No, I'm not a doctor. no soy médico. I am not a doctor. Yo creo en ellos, I believe in aunque them, no los visito. even though I don't visit them. Eso es Víctor. That's Victor. Pero yo creo en ellos. But I believe in the doctors. Yo creo en que si ellos dicen I believe that if they say, esto por esto es esto, this because of this is this, yo sé que él estudió I know that he studied, que eso por eso and that because of that era esto. was this. Yo no soy médico en ciencia. I am not a O- doctor en la in ciencia no science. soy un médico, In the science, I'm not a doctor, pero en el diseño de Dios but in the design of soy un God, ungido. I am an anointed Por one. consiguiente, And because of that, estudio I studied lo que el manual que él tiene. what the manual that he Y has si yo me hago experto and if I become an de expert la Biblia, of the Bible, él se hace experto he becomes an de mis expert pronósticos. of my El predictions. detalle es That the detail que hay is gente that there's people que se hace experto that they become experts en libros, in books, en personajes, in characters, en qué hacía aquel, in what this person used qué to hacía do, el otro. what that person Y did. mientras averiguas todo eso, And while you find all of that out, pierdes de vista you're losing from your quién sight tú eres, who you are, que Dios quiere hacer what en God ti, wants to do with you, cómo tú te puedes how you relacionar. can relate to Him. Mientras pasa el And tiempo, while the time is going by, tienes que entender you need to understand que es tiempo that time, de cambiar tu it's pronóstico. time to change your prediction. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Mire esto. Look at this. Jesús entendió en Getsemaní, Jesus understood in the Gethsemane. cuando yo salga de aquí, When I come out of here, le voy a enviar un mensaje I'm going to send a message al mundo entero. to the whole world. ¿Cuál es? And which one was it? Que lo que no destruye tu humanidad That whatever does not destroy your humanity te construye. will build you up. La humanidad de Jesús The humanity of Jesus se reveló. revealed or La, rebelled. la diferencia fue The difference was en que él no operó that he did not operate en la rebelión de su humanidad. in the rebellion of his humanity. Porque la rebelión de la humanidad Because the rebellion of his humanity, te desconecta del diseño. it gets you disconnected from the ¿Sabe? design. La cuestión de un pronóstico The thing about a es que es prediction muy específico en las realidades. is that it's very specific in the realities. Por ejemplo, As an example, cuando yo quise atentar con mi vida, when I wanted to take my life, las realidades eran the realities were que todo lo que yo hacía that everything that I would do no era quien yo era. was not who I was. ¿Sabe? Mi corazón no era así. My heart was not like that. Yo no era ese tipo de persona. I was not that type of person. Y cuando antes de ponerme la pistola en la cabeza, And before I put the gun up to my head, lo que yo pensaba what I was thinking eran las realidades was the de lo realities que yo había hecho. of what I had done. Y las realidades And the realities de que mis padres, that my parents que no tenían ni culpa, that weren't not even at fault ni for me it, habían criado de esa they had forma, not raised me that way. estaban sufriendo. They were suffering. Y tú sabes que yo concluí, And do you know what I concluded with? esto se acaba This is going to end quitándome la vida. with me taking my own life. Mi conclusión estuvo basado My conclusion was based en mi pronóstico. on my prediction. Y hay gente And there's people en Dios in God que puede tener ciertos síntomas de que siente que muere, that can have certain symptoms that they feel like they're dying, pero es porque está falta de identidad. but it's because you're lacking identity. ¿Sabes?
tú no tienes un acuerdo You know, you don't have an accordance entre lo que Dios dice between what God says y entre lo que tú piensas. and what you think. ¿Sabe? Si Dios dice, If God says, oído a esto, I want you to listen. si Dios dice, If God says, tú tienes herencia you have inheritance, y mi realidad es and my reality is que no he podido pagar los biles, that I have not been able to pay my bills, la pregunta humana es, the human question is, ¿de qué soy heredero? what am I an heir of? Humanamente, Humanly, tengo una situación I have a situation que me tiene afectado. that has me affected. Entonces tú dices, And Dios, you say, this is God, que yo soy heredero. that I am an heir. ¿De qué? Of what? Y casi siempre se queda en silencio. And almost always he stays silent. Ahora, mire Now, esto. look at this. El heredero The inheritor sabe knows quién es su rey. who his king is. Y cuando hace las cosas correctas, And when he does things correctly, también va a pasar momentos dolorosos. there's also going to be moments that are going to be Porque el painful. dolor es inevitable. Because the pain is unavoidable. Pero lo que no puede pasar es But what cannot happen que tu dolor is for your pain defina to define quién tú eres. who you are. ¿Sabe? Lo que no puede ser aceptable You know, what cannot be acceptable es que tú pienses is for you to que tu think realidad that your reality siempre va a sobrepasar is always going to surpass lo que tú no has activado de Dios. what you have not activated of ¿Sabe? God. Dios es todopoderoso You know, God is almighty. cuando yo activo When I lo activate que yo conozco de Dios. what I know of God. En otras palabras, So in other words, en el ejemplo que le di del milagro, in the example that I gave you of ese the miracle, niño that child, no se levantaba de la cama he would not get up out of the bed si yo no me olvidaba if I would have not de que yo forgotten ni fe tenía. that in that moment, not even faith I ¿Me está had. escuchando? Are you listening? Ni fe. I didn't even have faith. Víctor, Victor, es que it's that sin fe without faith, es it's imposible impossible agradarle to please Him, a Dios. please God. Exacto. Exactly. Y humanamente, And humanly, ni de fe me hablaba. not even about faith, He was talking to me. Pero en mi espíritu But in my spirit, no vive does not live como se siente en mi carne. according to how my flesh Por feels. consiguiente, So because of that, si la fe if the faith es fruto del is espíritu, the fruit of the donde Spirit, yo tengo que estar fuerte, where I have to be aunque me strong, sienta débil even if I feel en mi weak humanidad, in my humanity, es en mi interior. it's in my interior. En ese interior, And in that yo interior, tengo la llave I have the de key hacer a Dios of making God todopoderoso. almighty. Muchas veces Many times, no hacemos we don't do. que Dios sea, We don't make Todopoderoso. God be almighty. no porque Él no lo sea, Not because He is not. es porque cuando la oportunidad está, It's because when the opportunity is Nosotros there, we nos rendimos. surrender. A veces pensamos Sometimes we think que como yo no pude, that because I wasn't able to, Él no me ayudó. He didn't help me. No, mi amado, No, my beloved. hay veces que yo no pude There's times that I couldn't porque yo no pude. because I couldn't. Yo no alcancé esto I didn't reach this porque yo no lo alcancé. because I didn't reach it. Yo no llegué a esto I didn't make it to this porque yo because I no llegué. didn't make it to it. Jesús quería Jesus wanted llegar to make it a la cruz. to the cross. Él decidió He decided hacer algo to do something en medio in the middle de su humanidad, of His humanity. en medio de su realidad. In the middle of His reality, Él buscó He seeked el diseñador. for the designer. Te pregunto en esta And mañana, I ask you in this morning, ¿qué tú buscas what are you seeking en medio de tu realidad? in the middle of your reality? Porque tienes que darte cuenta Because you have to notice que ya ha pasado el tiempo that time has already passed, y lo que antes era una situación and what before was a situation, hoy se ha convertido en una fortaleza. today it has converted into a stronghold. Y en esta mañana And in this morning, quizás tienes un pronóstico, perhaps you have a prediction. tienes una realidad contigo, You have a reality with you. pero también en esta mañana But also in this morning, hay una verdad de Dios there is a truth of God revelada sobre tu vida. revealed over your life. ¿Sabes que en momentos de dolor You know that in moments of pain, la paciencia the patience te hace heredar la promesa? makes you inherit the promise. La paciencia te hace heredar
la promesa. The patience makes you inherit the promise. Pero todo depende But it all depends cómo usted y yo esperamos. on how you and I wait. Porque muchas veces Because many times creemos que esperar we believe that waiting es dejar que pase el tiempo. is just letting time pass by. Y en Dios, And in God, esperar waiting no es dejar que pase el tiempo. is not letting the En time Dios, pass. In God, esperar waiting es seguir creyendo. is for you to continue to believe. Ahí está la diferencia. There's the difference. En Dios, In God, esperar waiting es seguir creyendo. is continuing to believe. Por eso Hebreos dice That's why Hebrews says que habiendo esperado con paciencia, that having patiently waited, Abraham Abraham recibió received la promesa. the promise. Porque Abraham Because Abraham, en su vida in his life, rompió muchos he pronósticos. broke a lot of the Y predictions. yo te pregunto en esta And mañana, I ask you in this morning, ¿qué pronóstico what prediction tú tienes que romper do you have to break? y le pones al lado de tu pronóstico And you put beside your prediction el diseño de the Dios? design of God. En otras palabras, So in other words, el pronóstico that prediction es como me siento, is the way that I feel, es como pienso, it's how I think, lo que veo. what I see, Y ese pronóstico and that prediction está acondicionado is conditioned a tu realidad. to your reality. Y esta mañana, And in this morning, esta palabra this word te quiere hacer entender wants to make you understand que es tiempo that it's time de soltar to let go tu realidad. of your reality. Que es tiempo It's time de abrazar to embrace al que pone el vino en tu copa. the one that puts the wine in your cup. Que es tiempo It's time de creer to believe en ese Dios in that que God tú y yo creemos that you and I believe en medio de esta in the situación. middle of this situation. ¿Sabe? You know, Lo decía en el podcast, I was saying it in the podcast, en la Biblia, in the Bible. a los 3 jóvenes hebreos The 3 Hebrew men, los sacaron del horno. they were taken out of the furnace. El cuarto The cuarto personaje the fourth character nunca never lo podrán sacar will be able to be taken de out ese horno of that furnace. mientras en ese horno As long as in that furnace hayan humanos there's humans con convicción with conviction de que su realidad that their reality no es mayor is not que greater el poder de Dios than en su the vida. power of God in their lives. Que su realidad That their reality puede ser grande, may be great, que el problema that the problem puede ser doloroso, can be very painful, que el fuego that the fire, siento que consume mi I vida. feel like it's consuming my life. Si te está consumiendo, If it's consuming you, también te está purificando. it is also purifying Y si you. te está And if it's purificando, purifying you, quiere decir it means que el próximo proceso that the next es process que vas a ser la joya is that you're going to be the jewel, preciosa, that precious pero jewel, con un valor but with a value mayor that is al greater que pronosticaron than en the tu one vida. that they predicted over your life. Mucha gente Many people pronosticó de ti predicted about you que no lo lograría. that you were not going to make it. Tú sabes, pueden subir. You can come up. Tú sabes cuántos pronósticos me pusieron a mí Do you cuando me know convertí. how many predictions they put over my life when I converted? Tú sabes cuántas apuestas, literal, Do you know how many bets, literally, Apuestas. they bet it? You know how many bets hicieron they made de cuánto yo duraba. about how long I was going to last? Porque los pronósticos decían, Because the predictions were saying está difícil it's difficult que él cambie. for him to change. ¿Sabe? You know, Cuando de momento when all of a sudden en Cristo in Christ comienzo a crecer, I start growing, me convierto, I convert. 3 meses, 3 months, 3 meses y medio, 3 months and a half, bautizado en el Espíritu Santo. baptized in the Holy Spirit. Vale tiempo después, Sometime after, Dios me abre una puerta. God opens up a door for me. Voy a otro país. I go to another country. No tengo ni un año de convertido. I don't have a year of being converted Y to había Christ. gente And there were people con llamado, with a calling, con más años, with many more years, que no habían predicado ni en su casa. that had not even preached at their own house.
cuando tú te levantas And when you lift yourself up en medio de esa in the atmósfera, middle of that atmosphere, mi amado, my beloved, ready para la envidia, ready for the envy, para el celo for the y jealousy, todo lo que usted quiera. and everything else that you want. Pero ¿sabe lo que descubrí? But do you know what I discovered? Que yo no puedo evitar la envidia ni el celo, That I cannot avoid the envy or the pero jealousy, sí puedo evitar algo. but I can avoid something. Yo ser carnal ante la envidia y al celo. Me being carnal before that envy and jealousy. Al principio In the beginning, me daban ganas I felt like de confrontarlo humanamente. confronting it humanly. Ahí, vamos a hablar. ¿Qué fue? Come on, let's talk. What happened? ¿Qué no te gustó? What didn't you like? Como doy el estudio, The way that I give my teaching? pues lee Biblia. Well, read the Bible. Para dejar eso, To let go of that, tengo una palabra distinta. I have a different word. Entonces me di cuenta So I noticed que la envidia y el celo that the envy and jealousy destruye destroys tu humanidad. your humanity. Pero si tú caminas en diseño, But if you walk in design, la envidia y el celo the envy and jealousy, promocionan it promotes tu ministerio. your ministry. Por eso te digo en esta mañana, That's why I say it this morning. tienes que cambiar tu pronóstico You ya. have to change your prediction already. Deja de pensar Stop thinking en que eres algo que no eres. that you are something that you are not. Es que yo me siento que no puedo. It's that I feel like I can't do it. Y si sigues pensando así, And if you continue to think that way, nunca vas a poder. you're never going to be able to. Es ahí donde te digo There's where I say que a Dios Todopoderoso. that you have to believe the God Almighty. ¿Sabe qué sucede? Do you know what happens? Es que hemos acomodado a Dios It's that we have accommodated God a nuestra forma. to our way. Es que queremos como cambiar el evangelio It's like we want to change the gospel y vivirlo de acuerdo a como yo creo o pienso. and live in according to what I believe or I think. Y Jesús en Getsemaní And Jesus in the Gethsemane, ni vivió en acuerdo he didn't live in accordance a cómo pensaba to how he thought ni a lo que pasaba. or what was happening. Se fue a orar He went to pray. y en la conversación And in the conversation, entendió he understood que solamente that only hay una voluntad que hacer, there is one will to do, aunque haya un dolor que even pasar. if there is a pain that you have to go through. Yo te recomiendo And I recommend que pases el dolor, for you to go through the pain. pero tú sabes cómo tú pasas el dolor But do you know how you go through the pain? cuando Cristo está en ti. When Christ is in you. Y yo no estoy hablando And I'm not talking de que lo acepté y me convertí, that I accepted him and I converted to him, porque Jesús era Jesús. because Jesus was Jesus. Y mira lo que dice en Getsemaní. And look what he says in the Gethsemane. A lo que me refiero es What I'm referring to tu identidad, iglesia. is your identity, church. Tú eres hijo, You are a son. heredero, You're an heir. y tienes algo And you have something que alcanzar. to reach. No dejes Don't allow que tu realidad for your reality sobrepase to surpass el diseño the design que Dios ha establecido en tu vida. that God has established Ponte in en your pie en life. esta hora, I iglesia. want you to stand in this hour, church.